Uba ang may gahom nga makapausab ni ining kalibutana? Uusa lamang ako kabinuhat nga nagpakalunod sa usa ka trahedya. Pero bisan sa mga higayon nga niining panahona, sa atubangan sa kadagatan, adunay paglaom. Ang matag hakbang, usa ka hakbang paingon sa pagdakop sa kaugalingon nga gahom, paingon sa pagbag-o. Apan, hangtod asa ang akong kaya alang sa kini nga pagbag-o. Hoy! Dili lang isiya. Humang kay respeto sa babay. Tama na, Luan! Huwag mo yan ako ni mo! Babay na ka ha? Babay na ka! Luan! Raya, mata na, buntag na, manuroy tas gawas. Raya, buntag na. Raya, kumusta man ka? Okay lang man ko. Okay na yung gibati. Dali, mga tuta sa gawas. Mira, isa day tawag mo sa inyo nga diri. Raya, naunsa man ka? Mira, maghapon ako ngalan. Naunsa man ka, Raya? Anak man ka ni Rayna Karim og Dato Rahaya. Hoy, Raya, naunsa man ka? Nalumos ra kani ka, nakalimot nga kinsa ka? Nakalimot ra ko tungod siguro sa akong pagkalunod. Raya, namatay ang imong ginikanan sa gatong gamay pagka. Saksi ka adto, di ba? Naingon pagani ka sa akuan ang imong inahan ra unta ang ilang kuhaon, unya naabot ang imong amahan maong gipatay silang duha. Sukad atong panghitabua, nag-inusara na lang ka ug naapadpad ka sa amo ang tribo. Pareha kitang duha nga wala na ginikanan ug mao na hinungdan nga nahimo tang suod nga higala. Tagay! Nanapod sila! Panaga na mo na sila! Song mga kalaginan! Song! Raya, dali na, matug na ta. Sige, masunod lang ko. Sukad nga miabot ko dinhi, dili ko masabtan ang hinungdan sa akong pag-abot ni ining dapita. Nganumang nalakip ko ni ining kalibutana, basi kini ang akong tumong. Wala ko man maluwas ang akong kaugalingon sa umaabot, apan nakabot na ko ang pagpangita sa tumong sa akong kinabuhi. Nabuhi ko ni ining panahona aron tabangan sila, aron pamatud-an sa akong kaugalingon nga naa kinipulos akong kinabuhi. Mira, bangon na. Raya, nga naman. Magbansay ta. Ha? Say atong bansayon. Tudluan ti kaon saon paggamit ni ining sungkaw. Dili man ko kahibaw mo gamit aning sungkaw. Adto ta sa gawas para tudluan ti ka. Apan una ta magsugod Mira kung piisa ni ang akong sungkaw.
karon tan-awa ako og isaon paggamit ni inyong sungkaw. Mira, nagunsa man ka mo? Lagi, ibaw ko kung mga bawal mo gamit ang mga kadabayhan at hinagiban. Mao gani kamong mga babayi dili kay balo mo gamit og hinagiban, maong dili ninyo kaya iluwas ang inyong kaugalingon sa mga lalaki. Dili ta sama sa lalaki og kusog, apan naatay katungod nga depensahan ang atong kaugalingon. Dili ta babayra og kaya sa lalaki, kaya sad nato. Mao na Raya, watay kusog. Kaya sa mga laki, hina tamang mga babae. Munang, hunungan na lang mutanga kay basin maamong pataana. Dili ko. Mauna ni ang akong desisyon. Ug unsa akong nahibaluan, akong itudlo kaninyo para makahibalo mo unsaon pagdepensa sa inyong kaugalingon. Ug dili to ni buhaton, walay mag-usab sa ato ang kaugalingon. Maong ubani ako para sa atong tribo. Para sa atong tribo. Muuyon gayud ako. Kami sad. Ako sad. Para sa atong tribo. Para sa atong tribo. Para sa atong tribo. Nay, padulong sa atong tribo. Asa man ka padulong babae? Nganong naabot mo ka sa atong tribo? Na ako ituyo kay Tato Marwa. Baik ko yung sa mo. Dato, ania na ang nangita kanimo. Maayong hapon, Dato, Marwa. Nalipay ko nga nagkita tagbalik, mayari. Ania ako, aron ni pahibalukan nimo nga ang kanhi prinsesa nga si Raya nagtudlo sa mga babaeng tribo ug paunsaon paggamit sa sungkaw. Sungkaw? Oo, usa kini kahinagiban nga susama sa sundang apan ginama kini sa kawayan. Di na pwede. Ang mga babae dili dapat magkupot og mga armas pang-away ug usa pa. Maglaom ko sa imong presensya sa mga umaabot pa na balita. Oo, Dato. Mao kini ang mga sungkaw ug karon magsugod na ta sa atong pagbansay. Dakong pasalamat namo kanimo Raya. Sukad nga imo man gitudloan og sungkaw, itagaan mi nimo og kusog para depensahan ang among mga kaugalingon. Mao gayud Raya, ikaw dapat ang among himuong pinuno sa amo ang tribo. Dako ang among utang kabubuton sa imuha. Sakto, di ba? Himuon na tong Rayna, si Raya. Sakto, di ba? Sakto! Mapuhi si Rayna Raya! Mabuhi! Mabuhi si Rayna Raya! 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 Dato! Naay dili maayong balita. Ideklarang Rayna si Raya sa among mga kaubanan sa tribo. Dili na pwede. Ugma sa gabi musungta.
aron mahunong na ang ilang gibuhat nga grupo. Buhatan na ang dapat dugay na unta nimo nga gibuhat. Kibaw na ka sa dapat nimong buhaton. Makasalig ka kanako dato. Nanak mo sila! Damay yung mga sungkaw! Dili na to angay kalimtan ang mga pulo nga gitudlo sa atong rayna. Sakto. Dili nato angay pasagdan ang mga sakripisyo niya sa ato. Gihatag niya ang tanan niyang kusog. Ug mituo siya nga angay natong itingog ug ipasindayag ang atong mga katungod. Mabuhi si Rayna Raya! Mabuhi! Mabuhi ang Rayna Sungkawera! Mabuhi! Raya, salamat sa tanan. Dili ka na mo malimtan. Og milabay ang pipila ka adlaw, si Raya nahimong usa ka sikat na magtutudlo sa martial arts ug mao kini ang sungkaw. Hello, Raya. Unsa man? Nay usa ka babae nga ganahan mo apil sa atong grupo. Maayo hinuon. Muara na ko karon dayon. Sige, sige. Uy, Raya na naman di ay ka. Ngayon sa kababae nga maapit sa itong grupo. Kataday siya. Angela! Raya, mauday kini si Angela ang ganahan mo apil sa atong grupo. Angela, mauday kini si Raya ang leader sa among grupo. Ipadayon ko ang imong gisugdan. Ipadayon ko ang pagtudlo sa sungkaw. Ug siguraduhon ko nga wala na babaeng madaog-daog pa. Ako kining panumpaan. Mutya ka balele sa katahon, timgas pa sa puti nga baybayon, sa kasing-kasing ka pangangguyo, perlas ka nga angay yun ang kono. Pila na balele, layo-layo.